جی السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہے آج کہ آج ہمارے نزدیک ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی کو ہمیں ملنے کا موقع ملا. اور آئیڈیا اس پروگرام کا بڑا سمپل تھا کہ ہم یہ ہمارے سکھ بھائیوں کی کمیونٹی میں تو بہت جانے پہچانے جاتے ہیں, اور وہ جو اوورسیز پاکستانی آ رہتے ہیں ان میں اتنا ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے. سو ہم نے یہ سوچا کہ ان کی ملاقات پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ساتھ ساتھ آف کورس وہ سکھ کمیونٹی کے وہ بھائی ہمارے جو اس وقت یہاں موجود ہیں, اور وہ بہت سارے لوگ جو اس وقت نہیں موجود, ان سے ایک تعارف ہو جائے ان کا, اور ہم تھوڑی سی ان کی فیملی کی جرنی سنیں. سو رائے بلال بھٹی صاحب خود ایک بہت ڈائیورسفائڈ پرسنالٹی ہیں, اور ان کی فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اٹس ریمارکیبل, اسپیشلی وہ والا پورشن جہاں پر ان کے فور فادرز نے ایک بہت جنرس گفٹ گرو نانک صاحب کو دیا تھا, اور اس کی جرنی ہم ان سے خود سنیں گے. اس وقت ان کا یہاں موجود ہونا ہم لوگوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے اور آنر کی بات ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے جو یہاں دوست بیٹھے ہیں یہ بھی ایک ایک دو جملے ان کے لیے پہلے بولیں جس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں. تو I want to start with Nick Salim, say a few words. First of all, thank you very much Nick. میرا ایکسس بلال صاحب سے ہوا نیک کی وجہ سے, اور جب مجھے پتہ لگا کہ بلال صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کو فوری طور پہ نیو یارک کا جو بھی پلان ہے مجھے بتاؤ. وی وڈ لائک ٹو ہوسٹ ہم, انوائٹ ہم اینڈ انٹروڈیوس ہم ٹو some of the active Pakistani American community. So thank you very much Nick, and thank you very much Bilal Sahab for being here. So Nick, please say a few words first. Not much to say actually. Talvinder Bhai, Sunny Bhai, he's the one actually introduced me to Bilal Bhai, and we are honored truly to have you here. And of course, the idea, Asif, a lovely idea. Not many people actually know who he is, what his family has done, not only for Sikh community, but also actually for greater Pakistani community when it comes to tourism, especially religious tourism. So we will get to learn a lot more, of course, obviously from Bilal Bhai as well. I would say, Asif, a great job. Thank you for putting this, all of us bringing us together. And you know, it's such an honor to be a Pakistani right now, that here's a family who has contributed in the Sikh life, Sikhism, and the contribution they have made over the period. And it's amazing. I mean, we hear stories from around the world where people have done so much great, and I really commend your Bhatti Sahab and your family, and this whatever you have shared, which you'll be sharing it on television also. آصف بھائی بہت بہت شکریہ ہمیں انٹروڈیوس کروانے کے لیے اپنا بلال بھٹی صاحب سے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان کا نام بڑا سنا ہوا تھا, اور کچھ میرے دوست ہیں سکھ حضرات ان کے بارے میں بڑا جانتے تھے, تو مجھے بڑی خوشی ہے. میں ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئر فرام یو, فرام ہیم, کہ بھائی ننکانہ شریف کا کیا ان کا پروگرام ہے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں. تو everybody, first of all I would like to welcome Bilal Bhatti. Okay, the first time میں ملاقات کر رہا ہوں, اور as I've been listening to everybody regarding the Sikh community relationship, اور جتنا ان کی تعریف سن رہا ہوں میں, تو you know I'm very proud of it, and it's a very precious moment that ان سے ملاقات ہو رہی ہے. I would like to invite him to the Gurdwara side, and if he has time to let me know please, and come and tell us about, you know, about your history or whatever it is, you know, whatever you know, and it would be to share with my members. Okay? Thank you. Good evening, Sat Sri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 135 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਵੰਬਰ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ. ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੈਰੀ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ. ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। भट्टी साहब और इज अ वेरी गुड कॉल। आसिफ भाई ने किया प्रोग्राम और वी सपोर्ट हिम। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो बिलाल भट्टी साहब खुश आमदीद आपको न्यूयॉर्क में, और उसके साथ ही जो आसिफ भाई हैं, निक सलीम और दूसरे बरदरान जिन्होंने ये आज का एहतमाम किया है, बहुत ही अच्छा जज्बा है। और मेरे ख्याल में मैं सईद भाई की बात को जो है वो करूँगा कि इट्स अ रियली ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस एज अ पाकिस्तानी। आई मीन आई फील रियली प्राउड कि सिख कम्युनिटी जो कि इतनी वाइब्रेंट कम्युनिटी, पीसफुल कम्युनिटी, उसको हम होस्ट करते हैं हर साल, और उनका इतना यानी कि रिस्पेक्टफुल वहाँ पे एक जगह है जहाँ के वो जाते हैं, इबादत करते हैं, और आई थिंक खुश सगाली का एक अच्छा एक जरिया है, और पाकिस्तानी को इस पर रियली प्राउड होना चाहिए। सो थैंक First of all, this is my honor to welcome you. So really, Asif bhai, thank you very much. और आपका भी बिलाल भाई, really thankful to you कि आप मेरे छोटे से रेस्टोरेंट में आए। This is very new restaurant and I'm honored. So most welcome। और विजी ढलसा बहुत वेलकम दोबारा। हैप्पी विजी, वेरी गुड टू हैव यू हियर। इनका भी गुरुद्वारे में जैसे उन्होंने बोला है कि अगर आपको इंस्टेड 50 बंदों को वहाँ 500 बंदों को आप बताएं अपने बारे में, तो दैट विल बी ग्रेट, लाइक नो। सो उन्होंने इनवाइट किया आप गुरुद्वारे में आओ, अगर आपको टाइम मिलता है तो संडे वी हैव लाइक ए बिग सेलिब्रेशन। सो वो अपना स्केड्यूल चेक करके बताएंगे आप, अगर आप आ सकते हो तो दैट विल बी ऑनर फॉर द सिख कम्युनिटी। सब आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो लोग बैठे हैं, ये एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के आपका नाम सुनकर इन्होंने कहा कि दे हैव टू कम। और मैं ये बताता चलूँ अपने सारे दोस्तों को कि इनकी फैमिली का जो रोल रहा है मुस्लिम और सिख कम्युनिटी में मोहब्बत बढ़ाने का, ये ही इज़ दी 19th जनरेशन फ्रॉम दैट फैमिली। इस फैमिली की कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी एट पार, और हम सब लोगों के लिए एक दफ़ा फिर ये एक बहुत ऑनर की बात है कि ही इज़ ऑफ कोर्स फ्रॉम पाकिस्तान, और ये भी है कि ये जितना ये पिलग्रिम्स, ये जो पूरा ग्रुप जाता है सिख भाइयों का पाकिस्तान, नानकाना साहब, करतारपुर, उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और ये होस्ट करते हैं मोस्टली सारे ग्रुप्स को। अब बिलाल भट्टी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ी सी जर्नी, फैमिली की जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, अभी जो ग्रुप्स आते हैं उन तक क्या रोल रहता है आपका, थोड़ा इन कैमरा सेशन कर लें हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल जी। साड़ी जी बेसिकली जो सांझ है सिखां दे नाल वो 550 साल पुरानी है, और तुसी ये देखो कि जी सांझ है, मतलब कि आज अगर कोई मुसलमान और सिख में दोस्ती है तो ये वो पुरानी चल रही है। उस टाइम से आप देखो कि 550 साल जब थे तब गुरु नानक साहब उस तलवंडी, जिसका ननकाना साहब जिसको आज कहा जाता है, उसमें पैदा हुए, और सबसे पहले जो उनकी वादानियत थी, जो उनमें रबी रूप था, वो हमारे बड़ों ने पहचाना था। ही नोज के डैट ही बाबा जी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। और आप ये देखें कि आज अगर किसी को कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी लेना हो ना ज़मीन का, तो भाई भाई को कत्ल कर देता है। आप देखें कि उस टाइम पे उनका कितना जिगरा था, उन्होंने बाबा जी ने क्या करामात देखी थी, और उन्होंने देखें कि अपनी हमारे बड़ों ने, राय बुलाल भट्टी साहब ने हाफ ऑफ द लैंड जो थी 750 मुरबा वो गुरु नानक साहब के नाम कर दी, जो कि आज मुंह बोलता सबूत है। और वहाँ पे पहला गुरुद्वारा जो ननकाना साहब में बना, जिसमें बाबा जी ने जन्म लिया, गुरुद्वारा जन्मस्थान। और आज भी ननकाना साहब में लाखों सिख जो हैं बाबा जी को मत्था टेकने के लिए आते हैं। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि जहाँ भी बात की जाती है बाबा जी की, गुरु नानक साहब की, वहाँ राय बुलाल भट्टी साहब का नाम लिया जाता है। और ये देखें कि वो जो पुरानी बातें थी कि आजकल तो हम कहते हैं ना यार फलाने के पास क्या है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी बगले हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी। उस टाइम पे सिर्फ आप देखते थे कि इंसान कैसा। और गुरु नानक साहब ने हमेशा एक होने की बात की, वधानियत की बात की, एक रात की बात की। और देखेंगे उनसे इम्प्रेस होकर हमारे बड़ों ने अपनी ज़मीन का जो हिस्सा था आधा, वो काट के दे दिया कि ये आपका है और ये आधा जो है मेरी फैमिली का है। और आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी बाबा जी का नाम आता है, हमारी फैमिली का नाम उनके साथ आता है।
تو میں آپ سب کو آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گا، اور ساتھ جو ہماری سکھس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ امریکہ میں، ان کے لیے میسیج دوں گا کہ جو کہ ینگ بچے سکھوں کے ہیں ان کو بالکل نہیں پتا کہ ان کی ہسٹری پاکستان میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہسٹری سکھوں کی پاکستان میں ہے 90%، 95% وہ انڈیا میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو سکھوں کے یہاں بچے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں پتا، وہ سکھی سے بہت دور ہے. تو میرا میسج یہ ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی سکھی سے جوڑیں، ان کو پاکستان کے بارے میں بتائیں، کیونکہ پاکستان ان کی بیسک پلیس ہے. جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، یہ مکہ مدینہ ننکانہ صاحب ان کے لیے. تو میں سب امریکن سکھوں کو یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے پاکستان آیا کرو، کیونکہ پاکستان ان کا اپنا گروؤں کا شہر ہے، اور جو پگ والے کی عزت پاکستان میں ہے نا وہ پوری دنیا میں کدھر نہیں. آپ یقین کریں کہ جب سکھ پھرے ہوتے ہیں نا تو ان کو سردار صاحب اور سردار جی کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اعزاز صرف پاکستان میں ہی ہے اور ان کی ہمیشہ عزت کی جاتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ضرور پاکستان آئیں اور زیادہ سے زیادہ آئیں اور اپنے بچوں کو جوڑیں اور سکھی سے ان کو پاکستان کے بارے میں بتائیں، کیونکہ پاکستان ایک بہت پیسفل کنٹری ہے. جو دکھایا جاتا ہے وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا ویزا لگ گیا تو اب وہ کسی ملک کا ویزا نہیں لگے گا. یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ دلی والے پوچھیں گے کہ آپ پاکستان سے ہو کے ہیں. دلی والے کیوں پوچھیں گے جی؟ اور دلی والوں کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان ان کا گروہوں کا وہ ملک ہے اور انہوں نے عبادت کے لیے وہاں پہ جانا ہی جانا. تو میں سب کو یہی میسج دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے آئیں اور اپنے بابا جی کے پاس آئیں اور ان فضاؤں میں جہاں آج بھی بابا جی بستے ہیں. اور ساتھ میں دوسری طور پہ اپنے میڈیا بھائیوں کا، اپنے آصف جمال صاحب کا، اپنے ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساری اپنی مسلم کمیونٹی کا جنہوں نے آج مجھے بلایا ہے اور مجھے بڑی عزت دی ہے، آنر دی ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل. تھینک یو سو مچ. Don't forget to like, comment and subscribe.